Patrice es coach cristiano de negocios, empresario, conferencista internacional, predicador y autor. Patrice se especializa en ayudar a las familias a incorporar su fe en los negocios, asegurando que sus negocios sean capaces de extenderse más allá de la tercera generación. Patrice es cofundador de Nehemiah Project International Ministries y cofundador de Nehemiah Enterprise Coaching y Kingdom Business. A través de estas organizaciones, Patrice está comprometido a la edificación de negocios del reino alrededor del mundo. Let me begin first by telling you a little bit of my own journey. Comencemos. Let me begin by telling you a bit of my journey. Permítanme platicarles un poco sobre mi trayectoria. Today, I'm a business coach, Ahora como coach de negocios, consultant, como consultor, and written books around this he concept escrito libros sobre este concepto of doing business based upon the Word of God. de hacer negocios basados en la palabra de Dios. I run an international organization Dirijo una organización internacional that we're doing this all over the world. Que labora a través por todo el mundo, In about 16 countries active activa en 16 países and 22 countries overall. y en total en 22 países. From Asia to De Africa Asia a África, to North America a Norteamérica, to Europe to Australia. en Europa y en Australia. But I did not start out here. Pero no empecé así. I grew up a non-Christian. Crecí no siendo cristiano. My family were a family of entrepreneurs and politicians. Mi familia era de emprendedores y políticos. At one point, my mother employed about 1,000 people. En algún momento mi madre empleaba alrededor de 1,000 personas. We did business in Africa and in Europe. Teníamos negocios en África y en Europa. My mother was the first African woman to be the president of the International Business Women Fue la Association. primera mujer africana de ser la lideresa de la Organización Internacional Africana Of International Business Women Association. de mujeres emprendedoras. She was vice president of parliament. Fue vicepresidenta en el Parlamento, She was a mayor. fue una alcalde, She was my first business teacher. fue mi primera maestra financiera. Growing up, Al crecer, I would go to mom's office iba a su oficina and I would dream of one day being in business just like her. y soñaba con ser un emprendedor como ella. I saw in mom the power of business. Yo vi en ella el poder de los negocios. Many of her managers and directors were Europeans. Muchos de sus directores y gerentes eran europeos. She sent hundreds of Africans all over the world to get trained to come back and run the businesses. Envió a cientos de africanos a estudiar en Europa y a regresar para ser emprendedores en África. She was a philanthropist. Era una filántropa. So that's where I gleaned my first Y business. fue donde coseché, donde cimenté mi primer negocio. But then she learned it from her father. Pero ella a su vez lo aprendió de su papá. You see, my grandfather Mi abuelo was also a businessman, también era un emprendedor. and he was also a king of a nation in Africa. Y también a su vez era rey de una nación africana. He had about 80 wives. He had about 80 wives. 80 wives. Tenía 80. I know she's like, he did not say 80 wives, did he? I couldn't say. Tenía 80 esposas. He was the real King Solomon. Era como el rey Salomón. So growing up, Así que crecer así, my mother and my aunts mis tías y mi my madre, uncles. mis tíos, will talk about the greatness of this king hablaban de la grandeza de este gran rey and how much of a warrior he was y qué tan gran guerrero era él and how much of a businessman he was. y que era tal hombre de negocios. Grandpa was so smart El abuelo era tan inteligente that he sent all his children to Europe to study. Not all, I'm sorry, many of his children
to Europe to que study. mandó a muchos de sus nietos y de sus hijos a estudiar a Europa. And he only sent the boys. Pero solo mandaba a los hombres, a los varones. Back in those days, En aquellos días they did not invest in women. no invertíamos en las mujeres. And so one day he gathered all his boys in one room. Así que un día reunió a todos sus chicos en una habitación, The ones who were the most educated. los que estaban más educados, He said to them, y les dijo, I can combine all of you together. los puedo combinar a todos, juntar a todos, You will not make up my brain power. y no se juntará el poder de mi solo cerebro, de mi cerebro. He had a lot of confidence. Tenía mucha confianza en sí mismo. He was a translator for the German and the British. Él era traductor tanto de alemán como de inglés He británico. was one of the first to desire to buy an airplane in Africa. Fue de las primeras personas con el deseo de comprar un avión en África. And of course, they did not let him do it. Y desde luego no lo dejaron hacerlo. Now, Ahora. but my grandfather, Pero este abuelo, his success su wasn't éxito, only because he was gifted. no era solamente porque era un gran dotado. You see, we come from a tribe called the Bamileke tribe. Él venía de una tribu llamada los, The Bamileke tribes are known as the Jews of Cameroon. se les conoce como los judíos de Camerún. They are the business tribe. Son la tribu de los negocios. They control the economy. Controlan la economía. Now, I'm going somewhere here. I want you to watch me. Escuchen a dónde voy. So I come from that stock. Vengo de esa estirpe. Fast forward, Rápidamente, at 11 years old, tengo 11 años, I get sent to America. me mandan a Norteamérica. I am not a Christian. No soy cristiano. As a matter of fact, I De hecho- don't like Christians. De hecho, ni me gustan los cristianos. They're poor Son pobres and they're pitiful. y dan lástima. That was my attitude. Esa era mi actitud hacia ellos. You see, I came from a good family. Yo venía de una gran familia. We had money, we had Teníamos power. We did dinero, not need poder. No God. necesitábamos a Dios. And especially the Christians who represented him Y especialmente los cristianos que me fueron needed our help. presentados necesitaban de nuestra ayuda. So if your God is so great, Así de que si tu Dios es tan why grande, do you need our help? ¿por qué necesitas de nuestra ayuda? That was my attitude. Esa era mi actitud. We had our own standard of righteousness. Nosotros teníamos nuestro propio estándar de rectitud. But at 18 years old, A los 18 años we would face a family crisis enfrentamos una crisis familiar. as my mother would attempt to preserve the government. Mi madre trataba de conservar el gobierno, The opposition, la oposición, after warning her to step down después de advertirle que debía dimitir and allow for transition of power, y que permitiera una transición de poder, because the opposition were tired of the dictatorship in Cameroon. ya que la oposición estaba, ya estaba cansada de la dictadura de Camerún. She would not. Ella no lo permitía. She supported the president, Apoyó al presidente and she was going to do everything in her power to preserve the government. e hizo todo lo posible por apoyar a ese gobierno. So they unleashed Así que desataron, opposition on her assets. así es de que desataron toda The- la fuerza de la oposición en, the en toda en su military riqueza. El ministro Had to come to her rescue. Had to come to her rescue. vino a arrestarla, That ushered in a period. vino a rescatarla, disculpen. That ushered in a period of darkness for my family. Esto nos puso en una posición, como de oscuridad. But it was at that moment Pero fue en ese momento that the man that is before you, de que el hombre que está aquí delante de began ustedes to rise. comenzó a surgir. because at that very moment of darkness, Porque en ese momento de oscuridad, though I did not know God, aunque no conocía a Dios, He knew me. Él me conocía a mí. Though I felt I didn't need Him, Aunque pensaba yo que no lo He necesitaba, came to my rescue. Él vino a rescatarme. Though I had denied Him, Aunque lo había negado, He did not reject me. Él no me rechazó. You see, what was happening at that moment Lo que pasaba en ese momento throughout Africa, en toda África the people were praying for families like mine. es que las personas oraban por They las were familias praying como that la mía. God would touch the family.
le pedían a Dios que nos You know how apoyara. you Christians do. Ustedes saben cómo They were actúan ustedes praying that mismos. may God touch her heart. Oran para que Dios toque el los May God corazones, save her. que Dios nos May salve, God save the children. que Dios salve a los niños. They were praying. Y ellos estaban orando. And I believe Y yo creo as they were praying, que conforme oraban, the Lord allowed the crisis Dios permitió que sobreviniera esta crisis to usher darkness. para traer oscuridad. Because only in darkness Porque es solo en la oscuridad can you truly see the light. que realmente podemos ver la luz. And so I went into business Así es que me because entré al I mundo de needed los to negocios figure out a way to survive. porque necesitaba una manera para salir adelante. Because if anybody here from a political family, anybody here, ¿Alguien your aquí family's in pertenece a la clase politics? política? Anybody here, your family in politics? All right, no one. But if you, yeah, okay. So you understand. See, Así es de if que you're in a entienden. political family, Si estás en una familia que pertenece a la clase política, it's awesome when things are great. es increíble cuando las cosas van bien. But the minute things shift, Pero en el momento en que las cosas cambian, things change. cambian. See, I would go into meetings, thank you. Yo entraba a reuniones I would go into meetings and people will be talking about my family. en las que la gente estaba hablando sobre mi familia. They did not know who I was. No sabían quién era yo. Imagine. Imagínate. And I'm saying this to you because if Se you're going los to digo transform Mexico, Porque si quieren transformar a México, we've got to be sensitive. tenemos que ser sensibles. We got to know that wealthy people are people too. Tenemos que saber que la gente rica también es Politicians gente. are people too. Los políticos son gente, son They bleed personas. like you bleed. Sangran como They nosotros hurt like sangramos. you hurt. Se lastiman, se hieren como nosotros nos herimos. And so we have to be compassionate. Y tenemos que sentir We compasión, have to be sensitive. ser sensibles. We have to let God touch them Tenemos que permitir que Dios los toque, versus us try to do it. en vez de hacerlo nosotros directamente. I'm speaking Les hablo as one who was on the other side. como alguien que ya estuvo del otro lado, And I know the pain en dolor, and the hurt siendo herido, where people judge you by what they read in the papers porque la gente te juzga por lo que leen en los periódicos and what they hear. y por lo que oyen, They don't know you. pero no te conocen. And that's how we felt. Y así es como tú te dueles. So as I went into business, Al entrar en los negocios, en el mundo de los through negocios, business, a través de los negocios, the Lord saved me. el Señor fue que me salvó. In 1994, En 1994, December, en diciembre, I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. acepté a Jesús como mi Salvador y Señor personal. Amen. Amén. And He began to unveil the Bible to me. Y Él empezó a revelarme la Biblia And He began to show me how arrogant and how ignorant. y a mostrarme lo I was. arrogante y lo ignorante que And era. He began to teach me. Y a enseñarme, And He gave me an assignment y me dio una asignación. to use Una tarea. entrepreneurship as a tool to empower the body of Christ and seek Usar and el save that which is lost. emprendedurismo para enseñar al cuerpo de Cristo los principios bíblicos. He made me a missionary to the marketplace. Me hizo misionario de los lugares de trabajo. Because if granddaddy understood the Bible, Si el abuelo hubiera entendido la Biblia, if my mother understood the Bible, si mi madre hubiera entendido la Biblia, they could have done amazing things for Jesus. hubieran hecho cosas grandiosas para Jesús. My mother died Mi madre murió 3 years ago. hace 3 años And I took my children to the funeral. y llevé a mis hijos al funeral. And it was a statewide funeral. Era un funeral de estado. They said it was the greatest national funeral the country had ever seen. Dicen que fue el funeral de estado más grande que nuestra nación ha visto. And I was at this funeral and watching hundreds of thousands of people mourning my mother. Y presencié a cientos, miles de personas sentir luto por la muerte de mi madre. And as people gave testimonies Y la gente daba testimonios as to how this uneducated woman, de cómo esta mujer carente de educación, who her father did not send her to college cuyo padre no la mandó a estudiar y a because prepararse she was a woman, porque era una mujer, grew up
to become one of the wealthy y businesswomen in the se country, convirtió en una mujer emprendedora de negocios exitosa. mayor, Alcalde, vice president of parliament, vicepresidente en el Parlamento, private assistant and chief counselor to the president, asistente personal y consejera del and presidente, many presidents in Africa. hacedora de presidentes en África. She grew up to become Pero- all of this Ella creció y se convirtió en With- toda esta maravilla, with a high school diploma. con un diploma apenas de preparatoria. And as I sat there, Y al said, estar ahí "Lord, observando esto, as you have used my mother to bless this nation, y cómo el Señor atestigué, cómo el Señor envió a mi madre a bendecir a nuestra may you nación, use me cómo to la usó, bless your kingdom. cómo la indujo a bendecir, a traer su reino. I don't know what your history is. No conozco su historia, I don't know where you come from. no sé de dónde vienen. But you were not saved just to go to heaven. Ustedes no fueron hechos salvos nada más para ir al cielo. God saved you to make a difference. Dios los salvó para hacer la And diferencia. that difference begins now. Y esa diferencia comienza hoy. So let me talk to you Permítame hablarles about kings and priests. de reyes y sacerdotes. The reason I share that story with you La razón por la que les comparto esta historia is because I understand es porque entiendo what it means to be royal. lo que significa ser de la realeza. As the minister of the gospel, Como ministro del I also Evangelio, understand también what it entiendo means to be priestly. lo que es ser un sacerdote. And so I'm going to talk to you about how these two work together. Y les voy a compartir cómo estos dos conceptos trabajan de la mano. But first, let me Primero. share with you Les voy a compartir what we do. lo que hacemos. So, am I moving or you're moving there? ¿Lo muevo yo o lo mueven ustedes? This is not moving? Okay. Well, that's fine. You move it for me. Ustedes lo mueven entonces. All right. So, in Revelation, En el Chapter Apocalipsis, 5. capítulo 5, it says, dice, and you have made us y nos has hecho kings reyes and y priests sacerdotes to our de God, nuestro Dios. and we shall reign on the earth forever. Y reinaremos sobre la tierra para Ladies siempre. and gentlemen, Damas y caballeros, you have both the priestly and kingly anointing ustedes tienen la unción de reyes y sacerdotes, that if activated que si es activada, will unleash desatará great grace and transformation gran in the gracia y marketplace. transformación en el mundo de los negocios. And I'm here this morning to help you unleash that Y esta mañana estoy aquí para ayudarles a desatar este poder, so that the grace of God para que la gracia that de is in Dios your life que está en su vida can be fully unleashed pueda ser totalmente and bring about desatada transformation wherever He's placed you. y traer la transformación a todo sitio donde ustedes se encuentren. But first, let me tell you a bit about how we do it. So Pero if you can primero les quickly diré change this real quick for me. ¿Cómo va a funcionar? So our mission as an organization, put the whole thing up. Put the whole thing up. Ponle todo el Our concepto. mission as an organization Nuestra misión como una organización es to build kingdom businesses globally. Crear negocios del reino a nivel global. And so we do it through training. Y lo hacemos desde la Some of capacitación. what you're going to hear today is some of the training that we use to equip business people. Van a escuchar de la capacitación que usamos para equipar a los hombres y mujeres de negocios. We do it through coaching. Lo hacemos a través del coaching And we do it by giving them access to capital. y dándoles también acceso a capital. If you could put, Pongan you know todo. what, that's okay. You know what's happening there. Just focus on me. Okay? Pongan All todo. right. So as we do that, Conforme lo hacemos, I'm going to get right into the message. Okay, stay right there. Stay right there. quédense ahí. Les voy a dar mi mensaje. Okay. So let's talk about understanding the kingly and priestly anointing. Primero debemos entender la unción de I'm reyes y moving. Great. sacerdotes. All right. Understanding Entendiendo the kingly and priestly anointing. esta unción de reyes y sacerdotes. Now, turn your Bibles if you can to Luke chapter 4. Lucas capítulo Turn there 4 4. First, a king is a ruler nos dice que un A rey es sovereign un gobernante soberano, or monarch monarca by birthright. por derecho de nacimiento.
Let me say it again. A king, Un rey, and you are a king, y ustedes son reyes, is a monarch, es un monarca, a sovereign, un soberano, a ruler un gobernante, by birthright. por derecho de nacimiento. In other words, En otras palabras, the Lord Jesus Christ el Señor Jesús have made you te hizo king rey by birthright. por derecho de So you were nacimiento. born Así es kingly. que tienes un nacimiento Now, real. women, Mujeres, in my African tradition, en la tradición africana, women, La mujer. at least in my country, por lo menos en mi nación, women cannot be kings. la mujer no puede acceder a un trono. However, that's our tradition. Esta es nuestra tradición. But in the kingdom of God, Pero en el reino de Dios, you too can be a king. tú puedes ser reina. Because ¿Por qué? he has made man, Porque Él ha hecho M-A-N, de los hombres y de las male and mujeres, female. hombre y mujer. See, you and male and female were in the beginning as one. Como en el principio los hizo uno. So you are just another man. Así es que eres como otro hombre. Are you following me? ¿Me sigues? You see, because marriage El matrimonio brings the male and the female hace al hombre y a la together mujer uno. to create the man. Los hace uno para crear al hombre, Let al me put it ser another humano. way. Marriage is the greatest reflection of the image and likeness of God. El matrimonio es el reflejo más exacto de la imagen de Dios. So if you are married Así es de que si estás casado as a woman, como mujer, you have found your body. has encontrado tu cuerpo. As a man, Si como hombre, you have found your rib. Your rib. has encontrado tu costilla. And together, Y juntos you make up man. te haces un ser humano. Are you following me? ¿Me So siguen? though we have different functions, Así es de que aunque tenemos diferentes funciones, we have the same divine purpose. tenemos el mismo propósito divino. So this message is both for the man and the woman. Así es que este mensaje es tanto para hombres como para mujeres. So in Luke chapter 4, En Lucas 4, verse 18, versículo 18, Jesus Christ, Jesús, finding himself in the temple, estando en el templo, he declares this: declara esto: the Spirit of the Lord is upon me, el Espíritu del Señor está sobre mí, because he's anointed me porque me ha ungido to preach the gospel to the poor. para predicar el evangelio a los He has pobres. sent me to heal the brokenhearted, Me ha enviado para sanar a los heridos, to proclaim liberty to the captive, proclamar libertad a los cautivos, recovery of sight to the blind, em, recovery of sight to the blind, que los ciegos recuperen la vista, to set at liberty those who are oppressed, para liberar a los que están en opresión, to proclaim the acceptable year of the Lord. para proclamar el año agradable del Señor. As Jesus made this declaration, Al hacer esta declaración, he sat down. Jesús se sentó. You see, you have to understand what is your priestly call. Tienes que entender cuál es tu llamado I de didn't ask sacerdote you where you worked y preguntarte si en tu or trabajo what you did for a living. o en lo que hagas para vivir. What I'm asking you is, what has God called you to do? Eso no importa. ¿A qué te ha llamado Dios? Because see, your job Porque si en tu and your trabajo, work en tu área is laboral, only a tool to realize your calling. es solamente una herramienta para establecer, para operar en tu llamado. Jesus Christ, by vocation, he worked with his father in their carpentry business. Por vocación Jesús trabajaba para su padre como carpintero, But that was not his calling. pero ese no era su llamado, That was his vocation. era su vocación. And so as he did carpentry, Así es que la carpintería, he administered his calling. a través de la carpintería él administraba su llamado. Your calling is greater than your job. Tu llamado es mucho más grande que tu trabajo. Your calling is bigger than your job.
Tu llamado es más grande que tu trabajo. If you have a job Si tienes un trabajo, but lack a calling, if you have a job but lack a calling, pero si tienes un trabajo y no tienes un llamado claro, you will be unfulfilled. no te vas a realizar. The greatest discovery on earth El mayor descubrimiento de la tierra is when we understand our calling. es cuando entendemos y realizamos este llamado. Are you following me? The ¿Me siguen? greatest discovery on earth El mayor descubrimiento que puedes is tener when we understand our calling. es entender tu llamado. No calling, Si no hay llamado, no divine purpose. no hay propósito divino. So a priest Así que un is an sacerdote individual called of God es llamado por Dios to be set aside for a sacred purpose para ser apartado y seguir un propósito and authorized to perform sacred rites. y realizar los menesteres divinos. So when Revelation tells us we've been made us to be kings and priests, Así es que cuando en Apocalipsis vemos que fuimos llamados a To ser our reyes y God, sacerdotes de nuestro Señor, what it's saying that the kingly and priestly anointing nos dice que la unción de reyes y sacerdotes is God's consecration es la consagración de Dios and empowerment y el to you empoderamiento and I para nosotros to fulfill our birthrights, para ejercer nuestro derecho de nacimiento, to realize the dominion mandate para darnos cuenta and the de Great Commission. que tenemos un mandato y una comisión. So as the grandson of a king, Así es que como nieto de un rey, I have the birthright of a prince. tengo el derecho de un príncipe. I was born a prince. Nací príncipe. My grandfather, Mi abuelo, he became king because of his birthright. él se hizo rey por derecho de nacimiento. Are you following me? Me siguen. And his son Y su hijo, was king by birthright. a su vez, fue rey por nacimiento, por su Here's derecho the thing divino. about birthright. ¿Se dan cuenta de nuestro derecho? Birthright is not El derecho de bestowed upon nacimiento you no because te of es how dado good you are por lo bueno o lo malo que seas, por tus talentos, or how smart you are o por lo listo que or how seas, gifted you o are. por lo talentoso que seas. You were just born into it. Simplemente naciste con Are ese you derecho. following me? ¿Me siguen? So here's the question. Aquí está la If you're pregunta. going to understand how to walk in the kingly and priestly anointing, Si vas a entender cómo caminar con la unción de rey y you sacerdote, must embrace your birthright debes abrazar este derecho de nacimiento. because you Porque tú have a greater birthright than I did. tienes un derecho mayor Because your que aquel con el birthright que yo is nací. eternal, Porque tu derecho es eterno, while mine is temporal. mientras que el mío es temporal. Your birthright is transformative, Tu derecho de nacimiento es while transformador mine was carnal. y el mío fue carnal. Are you following me? ¿Me sigues? So to understand the priestly and kingly anointing, Así es que para entender esta unción, we must understand the power of the birthright. debemos entender el poder del derecho de nacimiento. So I can say to you today, Así es que hoy te puedo decir, men and women, hombre y mujer, brothers and sisters, hermanos y hermanas, you are a prince. son sacerdotes, You are a prince. You are a princess. son príncipes. So turn to your neighbor Así es de que and say, dile you are a prince. a la persona que está a tu lado, dile, tú eres un príncipe o una princesa. Tell them you are a princess. Eres una princesa. You were born Naciste with a kingly anointing. con una unción de rey. You were born Naciste a prince, como a príncipe, princess. una princesa. It has nothing to do what you did. No tuvo nada que ver lo que hubieras hecho. You were just born that way. Simplemente naciste en ese derecho. Are you following me? You must ¿Me understand sigues? that. Debes entenderlo. Because if you don't understand the power of birthright, Porque si no entiendes este derecho, you will miss the whole message. vas a perder todo el mensaje. No lo vas a Because entender. your birthright is tied to your identity with King Jesus. Porque tu nacimiento, tu derecho a nacimiento está ligado a tu relación con Cristo. You see, growing up in my home, Crecer en mi hogar, we felt so special. al crecer en mi hogar me sentía muy We felt especial. like we were Nos God's gift to sentíamos, earth nos sentíamos como dioses en la because tierra. we were my grandfather's grandchildren.
porque éramos nietos del We abuelo. bragged not on us, Nosotros no solamente we presumíamos de bragged nosotros, on him. sino de su identidad, We de la talked identidad del about where abuelo. we come from. Hablábamos de dónde nuestro origen. When somebody would question who we were, Cuando nos preguntaban o se we would say, preguntaban do qué you know who éramos, our granddaddy was? ¿qué no sabes quién era mi abuelo? Do you know which tribe we come from? ¿Sabes de qué tribu venimos? Do you know who we are? ¿Sabes quiénes somos? Are you following me? See, sigues? during my mother's funeral, Al estar en el funeral de mi madre, there were thousands of people. había miles de personas. And as the government officials got up and spoke, and everybody spoke, Conforme hablaban los pequeños, los And then políticos importantes finally, y menos relevantes, the family representative, finalmente llegó un representante de la who familia, was also a member of the government, que también era miembro del was gobierno, asked to give the message from the family. y se le pidió dar un mensaje en representación de He la got familia. up. Se levantó And he said to the people, these are thousands of people, y le dijo a esta and multitud, it's on televisions all over the place. es televisado el mensaje. He said, have you come to celebrate this woman? Así como han venido ustedes hoy a celebrar a esta mujer And as you've been touched and marveled by her accomplishments, y fueron tocados por sus logros, let me remind you déjenme recordarles that her success and accomplishment que sus logros did not come in a vacuum. no vinieron de la nada. He said, let me take you back to where she comes from. Déjenme recordarles de And dónde he viene. began to talk about my Y grandfather, comenzó a hablar del abuelo, my great grandfather. de mi He bisabuelo. began to paint the picture Nos comenzó a dibujar una of imagen what made her who she became. de lo que la hizo, lo que ella era. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, you come from a great lineage. vienen de un linaje You divino. come from the King of Kings, the Vienen del Lord of Rey de Lords. Reyes, del You Señor de come from Señores. the Rose of Sharon. You Vienen come de la from Rosa de the Sharon. Lion of Judah. Del linaje de Judá. You come from King Jesus. Vienen del Rey Jesús. You too are the son of Abraham. Ustedes también son hijos e You hijas de come from Abraham. that line. Vienen de esa línea, de ese You have the linaje. birthright of a king. Tienen el derecho de You un have a rey birthright of a queen. y de una reina. You have the kingly anointing. Tienen la unción Now, real. let's talk then about, let's understand calling. Entendamos lo que es el llamado. Let's understand calling. Now, because of my time, I'm not going to, the Por el PowerPoint tiempo. is here, but I'm not going to go too much in scripture because I want you to grab, let's No, understand calling. no citaré All tantos right, versos de so la understand Biblia. this. We are called Somos llamados to fulfill both the Great Commission para llevar a cabo tanto la gran comisión and the original commission. y la comisión original y el mandamiento original. Wherever you work, En donde quiera que whatever trabajes, business you're doing, en cualquier negocio que whether te you are in encuentres, government, si te encuentras en el gobierno, whatever you're doing, you en lo are que called hagas, has sido llamado to fulfill both the a llevar Great Commission a cabo tanto la gran and comisión the original commission. como la comisión Are you original. follow me? Let me ¿Me help you entienden? understand that. Les ayudaré So- a entender. The Great Commission, La gran comisión, based on Mark chapter 16. citada en Marcos 16, 15. Let's turn there real quick. Let's turn there. Turn to Leamos. Mark 16. Vayamos a Marcos 16, 15. Turn to Mark 16. Because I want to show you something that you have not seen. Quiero mostrarles Before- algo que no hemos visto antes. In Mark 16, En Marcos 16, are you in Mark 16? ¿Ya Now, lo tienen? look at verse 15. vayamos al versículo 15. It says, Dice, and he said to them, y les dijo, right, go into all the world vayan a todo el mundo and preach the gospel, y prediquen el evangelio. right? So the first thing we notice there Lo primero que debemos in notar the aquí Great es, Commission en la gran comisión, is the instruction. es que hay una instrucción. So whatever your vocation, Así es de que cualquiera que sea tu vocación, whatever your business, cualquiera que sea tu línea de negocio, King Jesus gave you an instruction. Jesús te ha dado una instrucción. Are you carrying out that instruction? ¿La estás llevando a cabo? The next thing you discover, La segundo look at Mark, que debemos notar, look at verse 16. en el versículo 16, And he who believes y el que crea, is baptized sea bautizado, will be saved. será salvo. But he who does not believe Pero aquel que no crea, will be condemned. será condenado. So the first thing
Así is que the lo instruction. primero es la instrucción. The second thing Lo segundo is the evidence. es la evidencia. If you follow the instruction, Si sigues la instrucción, there will be evidence. te lleva a la evidencia. Oh, you missed that. If you follow the instruction, Si sigues la instrucción, there will be evidence. habrá evidencia. What is the evidence? ¿Cuál es la evidencia? He who believes El que crea will be baptized que será and be bautizado saved. y será salvo. Your job Tu trabajo, is to follow the instruction. tu misión es seguir la instrucción. His job Su trabajo is to save them. es el Salvador. Are you following me? ¿Me sigues? Now, here's the next thing. Y esto es lo siguiente. Look at Mark 17, verse 17. En Mark el 16, versículo 17. And 17, these signs will follow those who believe. y estas señales seguirán a los que crean. In my name, En mi nombre they will cast out demons. expulsarán demonios, They will speak with new tongues. hablarán nuevas lenguas. That is Es decir, the signs. las señales. So the Great Commission, Así es que la gran first comisión, is the instruction. primero la instrucción, Second is the evidence. le sigue la evidencia. And when you see the evidence, Y cuando vemos la evidencia, then you have the signs. tienes What las are the señales. signs? Las señales son, Is that these signs will follow those who believe. es que estas señales nos seguirán a los que They hayamos will creído, cast out demons. que expulsaremos They demonios, will speak with new tongues. hablaremos nuevas lenguas, They will take up serpents if they drink anything tomaremos deadly. serpientes y no Are nos you following dañarán. Me siguen. And then the last piece Y en la última is frase protection. aparece la protección. Protection. If they take up serpents, they drink anything deadly, it will by no means Tomaremos hurt them. cosa mortífera, They will lay hands on the sick and they will impondremos recover. las manos en los enfermos y sanarán. So as you work out your calling in the marketplace, Conforme vas trabajando en tu llamado, en tu sitio de As a trabajo, king, como rey, as a priest, como sacerdote, you have instructions you got to follow. tú tienes instrucciones que seguir. There's evidence as you follow it. La evidencia se hace There are evidente signs y that las will follow señales you. te seguirán. And lastly, Y al final, you are protected. finalmente So you can recibes la move protección. with boldness and assurance Así es de que andarás knowing con that denuedo y seguridad, as you follow your calling, sabiendo que al seguir tu llamado, Jesus got it under control. Jesús está en control. Now, but Pero the Great Commission is awesome. también la gran comisión es, And as we are trying to carry forth in the marketplace, conforme la vamos a We have llevar to a do nuestro that. lugar de trabajo, but we cannot forget the original commission. la podemos ejercer, pero no podemos olvidar la And this is comisión where original, Christians Y get aquí in es trouble. donde los cristianos nos metemos en You know, when problemas. Steve talked about the fact that we have left the table with money, ¿Te acuerdas que Steve nos mencionó que aquella mesa con dinero? he said that we have withdrawn ourselves from economic activities. Que nos hemos retraído, restringido de la actividad económica los cristianos. Let me say it another way. Déjenme ponerlo de otra forma. We have forsaken the original commission. Hemos olvidado la comisión original, el mandato original. You see, we have forsaken the original commission. The Great Commission La gran comisión will never be realized no podrá llevarse a cabo if the original commission si la original is not fully obeyed. no es obedecida. Let me say that again. Lo repito, The Great Commission la gran comisión will not be realized nunca se llevará a cabo if the original commission si el mandamiento is original not fully obeyed. no es obedecido Do you cabalmente. know why we made fun of Christians? ¿Saben por qué algunos se burlan de los cristianos? They were going around trying to get us saved. They were going around trying to save us Por todos lados nos quieren salvar, a toda costa, without any resources, sin recursos, without any power, sin empoderamiento, without any influence. sin influencia. You see, we did not see the power of their God manifested in their lives. No podemos, no alcanzamos a ver el poder de nuestro Dios manifestarse en sus vidas. And to make it worse, Y para hacerlo peor aún, the Christians that work for us los cristianos que trabajan para nosotros became like us se hicieron como nosotros and forsook their Christianity. y se olvidaron de este mandamiento. The Christians that work for us Los cristianos que trabajaron became para like nosotros us.
se asimilaron a nosotros because they did not understand porque no comprendieron how to be Christians cómo ser in cristianos midst of power and influence. y en lugares de influencia y poder. Are you following me? ¿Sí? See, part of my talk in the next 2 days De lo que hablaré estos is 2 to días help you understand how do you remain a es en cómo Christian ayudarlos a ser in cristianos midst of power and influence. en lugares de influencia y You poder. see, as Steve talked about, Steve going habló up, de ir en ascenso, how do you preserve the grace of God? pero cómo conservamos How la do you grandeza de preserve the Dios, anointing of Jesus cómo conservamos la in unción your de life Jesús en su vida, en as nuestras He vidas, grows your business, conforme Él va incrementando as y He ascendiendo grows you in politics, en nuestros negocios, en as nuestra He puts you in política, high positions in the world. conforme nos va dando mejores posiciones en el mundo, How- ascensos, How do you not become like them? cómo no nos asimilamos a ellos. We must understand that. Debemos entender esto. Because if you're going to take over, if you're going to walk in your birthright, Si vas a caminar en tu derecho, you must understand how to function as royals, debes entender cómo funcionar como miembro de la no realeza. matter where you are. No importa en dónde te encuentres. You see, growing up, we were trained, taught to believe Al crecer fuimos instruidos a creer that part of being que parte de ser, from a royal family de ser miembros de la realeza, meant you carried yourself a certain way. significaba conducirte de cierta manera. There was certain dignity about the way you did things. Cierta dignidad al ejercer tu realeza. That no matter where you went, Que no importa dónde fueras, you were not to behave like a commoner. no te podías portar como una persona común. You were to remain the dignity of monarchy. Siempre debías conducirte con la dignidad de un monarca. And today, many Christians, Y hoy en día muchos cristianos we forsake our royal robe. hemos olvidado nuestro We rol forsake our de priestly realeza, robe. nuestro rol de sacerdotes, And we join in with the commoners. y nos unimos a la And we gente no longer común salt and light. y hemos dejado de ser la sal y la And luz. Jesus is no longer glorified in our lives. Y Jesús no se glorifica en nuestras vidas. So the original commission, Así es que el mandamiento original you know, Genesis 1:28, lo vemos en Génesis 1:28. right after the Lord made man, Lo da el Señor justo después de crear al hombre. He said, "Be fruitful." Y les dijo, ser That's your assignment. fructíferos. He said, "Be fruitful." Nos dijo, sed That means be fructíferos, productive. sed productivos. I've created you to be productive. Los crié para ser productivos. That means work. Eso quiere decir trabajo. If you're in government, be the most productive government worker. Si estás en la clase política, sé el político más productivo. If you're in business, be the most productive Si eres businessman. empresario, sé el empresario más productivo. Wherever you are, En lo que estés, be productive. sé productivo. I want to be the best coach, the best Yo consultant, the quiero ser best el teacher. mejor consultor, el mejor maestro, el mejor coach. And then he said, Y and then luego les dijo, multiply. multiplíquense. That's your mandate. Este es tu mandato. I've created you to multiply. Los crié para multiplicarse, Make other people productive. para que hagan a otras personas productivas. You can't hang around me if you don't want to be productive. No pueden estar cerca de mí si no son productivos. Are you following me? ¿Me siguen? My staff, they would say, Patrice, you have a bias towards results. Si tienes My staff Mi- said, mi Patrice, personal- you have a bias towards productivity. están totalmente orientados a ser productivos. When people are no longer productive, Cuando la gente deja de ser productiva, you somehow don't care for them anymore. deja de interesarte, deja de motivarte. Yeah. I don't like unproductive people. No me gusta rodearme de personas no productivas. If you don't know how, Si no sabes cómo serlo, I'll teach you. yo te enseño. If you reject it, Sí, pero si lo then you're rechazas, rejecting your birthright. entonces estás rechazando tu derecho Are de you following me? nacimiento. Be productive. Sé productivo. Make others productive. Haz a otros productivos. The next thing he said, Lo siguiente que les dijo fue, fill the earth. llenen la tierra. In other words, have a global vision. En otras palabras, tengan una visión global. I've called you
to go into all the world and preach the gospel. Les he mandado a ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Don't just think Mexico City. No solamente se limiten o Just piensen en la don't Ciudad think de Santa México. Fe. No solamente piensen en su Don't just entorno. think Mexico. No piensen solo en México. Don't just think North America. No piensen solo en Norteamérica. But you are not the king of just Mexico. You are the child of the king of the world. No son solamente reyes de México, son llamados a ser reyes del mundo. Have a global vision. Tengan una visión global. You know, when I first started, Cuando comencé, we were a local organization éramos una organización in local Washington, D.C. en Washington, D.C. And the Lord began to speak to me about going national. Y el Señor comenzó a hablarme de ir a un nivel nacional. I said, Lord, America is a big country. Pero Señor, yo le dije, América es How am I demasiado gonna grande, do Estados that? Unidos. ¿Cómo lo puedo hacer? He said, you're not. No lo vas a hacer tú, me dijo. I will. Yo lo haré. Just keep trusting me. Solamente confía en mí. Fast forward. Adelantando rápidamente, Today we are a national organization. ahora somos una organización nacional, a You nivel see, nacional. today America, to Hoy me, Estados Unidos para is mí like one little village. es como una pequeña villa, un One pequeño day pueblo. I'm in Orlando. One day I'm in Orlando. Un día estoy en Orlando, The next day I'm in Texas. otro estoy en Texas, And then I'm in Ohio. el otro estoy en It Ohio. doesn't matter. No importa, People say, Patrice, where are you based? Where are you based? donde estemos, I say, that's irrelevant. no importa dónde estemos, dónde esté Because we do nuestra sede. business wherever God sends us. Nosotros hacemos negocio en donde quiera que Dios nos manda. And our office is set up as a virtual infrastructure. Nuestra oficina está estructurada como algo virtual. We have 2 physical offices, Tenemos 2 oficinas físicas, but our staff can work from anywhere in the pero country, podemos trabajar de cualquier lugar del país, no matter where they are. no importa dónde nos And then the encontremos. Lord said, go international. Luego nos dijo, vayan, háganse So, internacionales. Lord, it's a big world. Pero el mundo es demasiado grande. He said, but I'll do it. Pero yo lo voy a hacer, dijo. So today, Así es que hoy we international. somos internacionales. You see, I look at the world Yo veo al mundo as one country. como un solo país. People say, don't you get tired? ¿No te cansas? Me preguntan. No, I don't. ¿No? I mean, yes, Bueno, sometimes sí. I'm tired A veces me physically, canso but físicamente. I don't see the complexity that everybody else sees. Pero yo no veo la complejidad que todo When el I mundo come to percibe. Mexico, Cuando vengo a México, I'm just going next door. es como si fuera la puerta de al lado. When I go to Asia, Cuando voy a Asia, I'm just going next door. es como si fuera It's just al lado con farther un vecino. away. Solamente es lejos. When I'm in Africa, Cuando estoy en I'm África, just going next door. es como si fuera la puerta de al lado. In other words, have a global En otras vision. palabras, es necesario tener una visión global. Don't limit yourself. No te limites Do not limit God, y no limites a Dios, because He's called you to fill the earth. porque te ha llamado a llenar el mundo. Then next He says, subdue. Y lo siguiente dice, lo que nos dijo fue, Subdue. subyuga al mundo. Take control. Toma el control, Take control. toma control. One of the things we teach entrepreneurs is Es about algo que le digo a los the empresarios, power of ownership. es que el poder del dominio de la propiedad Watch this. A steward como administrador in the earth en la is tierra. limited as to how well they can steward God's resources. A steward in the earth Ser administrador en la tierra is limited te limita as to how well they can steward God's resources a lo que puedes administrar los recursos de Dios, unless a menos they have ownership. que tú tomes dominio. Are you following me? A steward in the earth Un administrador en la is tierra limited está limitado as to how well they can steward God's resources a lo bien que puede administrar las cosas, los Unless recursos de Dios, a menos they have ownership. que tome posesión, So we teach a dominio. concept called biblical ownership. Así es de que nos metemos ahora en el concepto del dominio This bíblico. is taking legal hold Es tomar legal of posesión ideas, de ideas, of concepts, conceptos, of properties, propiedades, of lands, of land. de tierra, Taking legal hold tomar una posesión legal and making it available y hacerlo for the kingdom of God. propiedad del reino de Dios. Because until you have legal ownership, Hasta que tengas propiedad legal, you cannot truly have stewardship. no puedes administrarlo. See, that went over your heads. You got to get this one.
Veamos. Until Hasta que you have legal ownership, tomes posesión legal, you cannot truly have stewardship. no puedes administrar lo que tengas. Why do you think Israel ¿Por qué crees que Israel? is so keen to controlling their territory? ¿Por qué Israel está tan interesado, involucrado It's en, not a- en dominar su territorio? It's not just about the dirt. No es solamente la tierra, It's about taking legal, it's about es de la subdue. legalidad, It's about es de taking subyugar, control. es el control Because legal. that which you control, Esa es la manera en que controlas. you can yield it Lo puedes ceder to the glory of God para la without gloria interruption, del Señor y que te and lo dé without para administrar disruption. Disruption. sin impedimento alguno. So he said, Les subdue, dijo, subdue, take control. tomen control, subyuguen la tierra, Yeah, be productive. sean productivos, Make others productive. hagan a otros productivos, Yeah, go global. háganse globales, But take control. pero toma el control. Take control. What lands do you control? ¿Qué tierra? ¿Qué controlas? What territories do you control? ¿Qué territorios controlas? What inventions do you control? ¿Qué invención controlas? What products and services do you control? ¿Qué servicios controlas? Because you're very limited Porque estás limitado if you don't take control. si no tomas el control. Let me ask you a question. Déjenme preguntarles. See, the earth is the Lord and everything therein, La right? tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Would you ¿De agree? acuerdo? If the earth is the Lord and everything therein, Si esto es así, si la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella es de Él, why was it important for God ¿por qué era importante para Dios that his children que sus hijos would control a piece of property called the Promised Land? controlaran ese pequeño territorio llamado la tierra prometida? Because where they controlled, Porque cuando ellos they tomaron could control, fully allow the kingdom of God to be present right there. entonces el reino de Dios podía descender y estar presente en ese territorio. And it be symbolic of what God can do all over the world. Y esto es válido en todo el mundo, en todo lo que Dios quiere hacer en el It mundo. could be a model, a prototype Es como un prototipo, un modelo as to what heaven looks like. de cómo se ve el cielo, de cómo es el cielo. Not only do you need to subdue, Les dijo, but subyuguen la then tierra. you have to take dominion. Y luego les dijo, y tienen que tomar dominio. Lo What does that siguiente mean? fue, ¿qué significa? Clear, you have to provide clear leadership. Ejercer este dominio, Clear leadership. ejercer este liderazgo. We are the light of the world. Somos la luz del mundo, We are the salt of the earth. somos la sal del mundo. So yeah, the Great Commission is important. La gran comisión, claro, es importante, But the Great Commission, pero la gran comisión, without the original commission, sin los mandamientos originales, leaves us powerless. nos deja sin poder. Abraham was able to fulfill what God gave him Abraham pudo realizar lo que Dios le ordenó because Abraham porque was productive. fue productivo, Abraham made others productive. hizo productivos a otros, Abraham had a global vision. fue global en su He visión, took control of territories. tomó control de He territorios, took control of assets, de activos and he provided clear leadership. y después ejerció el His liderazgo. leadership was so clear Su liderazgo fue tan that claro every one of his children and grandchildren que cada uno de sus hijos y nietos would refer to God as the God of Abraham. se refirió a Abraham se refirió a Dios como el Dios de Abraham. Why do you think that Abraham purchased a piece of property in ¿Por qué creen Canaan que way Abraham compró before una propiedad the en invasion? Canaán antes de they wanted to give him the property? quería tener una proporción? He said, no, ¿Quería tener una propiedad? I'm No. going to buy it Se la estaban regalando, pero dijo, no, la voy a comprar. because this property must be deeded Porque esta to my propiedad heirs debe estar escriturada as a a mis symbol nietos como un símbolo of the fulfillment de la of the ultimate promise. promesa, de la realización de la promesa. See, what they didn't know
Lo que no was that sabían little piece of es que en property he esa bought, pequeña propiedad que compró he was putting a stick on the ground estaba poniendo so that un his children, estandarte grandchildren para later, que sus hijos y nietos más adelante that's the promised land. supieran que esa era la tierra He was prometida. speaking to the children of the future. Él le hablaba a sus descendientes, You understand? He ¿entienden? was speaking Él le hablaba to Joshua. a Josué, He was speaking to Moses. a Moisés, He was speaking to Caleb. a Gilead. So that when the time would come Así es que para cuando for el them to tiempo se take full cumplió control of the promise, y se hizo patente la promesa, se hizo realidad la they promesa, will follow the deed. ellos sabían dónde estaba la propiedad It was strategic positioning. y estaba estratégicamente ubicada. Now let's understand our roles. Entendamos nuestro So papel. if we're going to fulfill the Great Commission and the Original Commission, Si vamos a cumplir con ambas comisiones, we must first of all understand debemos entender primero what a king is. qué es un rey. The kings are to be industrious. Un rey debe ser industrioso, They're the providers, buen proveedor, and they are the ones that are armed to fight physical warfare. y ser buenos guerreros, equipados para la guerra, para la batalla. And who are the businessmen in the room? Please raise your hand. You're the ¿Y quiénes son los you're either emprendedores y operating a hombres de business negocios or aquí? you're Levanten la raise your mano. hand. This is you. Estos son ustedes. So your functional role Así es de que su papel is to be funcional industrious, es ser industriosos, to be a provider. proveedores, And you are the one to ensure that we win the physical warfare. y asegurarse que podamos ganar las batallas. And the priests El sacerdote are the ones that handle the sacrament. es el que administra los sacramentos, They handle the word of God. la palabra de Dios, And they are the ones to ensure Y el que se that we asegura overcome spiritual warfare. de que cuando venga la guerra espiritual, Who are the priests in the room? You're an ordained minister, a ¿Quiénes licensed son minister. Raise your ministros? hand. You're a pastor. Por favor, Anybody in pastores, the room, levanten raise la your mano. hand. All right. Líderes en So la that's iglesia. your role. Este es su papel. But then here's the question. Pero aquí les tengo una pregunta. How do you create a successful king and priest partnership? ¿Cómo crean una línea exitosa de reyes y sacerdotes? And I'm going to close here. I'm going to continue later, okay? Voy a cerrar aquí, pero los voy a más tarde. Number one, Número 1. for the kings and the priests, the businessmen and the pastors, for you to Para work well los, together, sorry, I'm missing you. for the kings and the priests, the businessmen and the pastors to work Para well los together, reyes y sacerdotes, emprendedores y pastores, you must understand deben entender that we are all called que todos hemos sido llamados to be both, para ser tanto, though we may have a bent towards one para or ser the reyes other. y sacerdotes, aunque unos sean más que otros de una línea o In de other otra. words, En otras pastors, palabras, los pastores. there's a businessman on the inside of you too. También dentro de ustedes hay un emprendedor. Businessmen, Emprendedores. there's a pastor on the inside of you too. Hay un pastor dentro de ti también. Are you following me? ¿Me siguen? Because we were called to be both priests and Porque han kings. sido llamados a ser tanto pastores como Are you perdón, following reyes me? como sacerdotes. Number two, Número 2. we each may emphasize one or the other Podemos enfatizar al uno o al otro based on our unique assignment basado en nuestro llamado and at particular different seasons of our lives. y At different seasons of our lives. en diferentes etapas de nuestras vidas. I have a friend of mine named Pastor Eric Bain. Tengo un amigo, Pastor Eric. el pastor Eric. Pastor Eric, El pastor Eric. there was a businessman on the inside of him, Había un emprendedor dentro de él, but he was a functioning pastor. pero él era, en sus funciones, Every era pastor. time he tried to do business, Cada vez que trataba de hacer algún his negocio, pastor's friends would say, sus pastores, sus amigos que "Why eran are you pastores doing le that? You are a decían, pastor." ¿por qué quieres hacer eso? Eres un pastor, no lo They would hagas. laugh at him and say, "Don't do it." Lo desalentaban. Are you following me? ¿Me siguen? But there was a king on the inside of him. Pero había un Because rey dentro de he él, is both king and priest. porque él es tanto rey como sacerdote. So for a long time, he was a struggling pastor. Así es de que por mucho tiempo se quedó como pastor. He was a begging pastor Era un pastor que rogaba until one day hasta que un día he allowed the businessman to rise. permitió al emprendedor dentro de él And emanar. when I met surgir. Pastor Eric, Cuando lo conocí, he took my class.
tomó mi clase he came to me. He said, Patrice, y me dijo, Patrice, this is the first time es la primera vez that somebody has affirmed the businessman in me. que alguien ve y afirma al Fast empresario forward. dentro de mí. Fast Para forward, resumir, now Pastor Eric is a multimillionaire ahora el pastor Eric es un multibillonario because he allowed the porque businessman from him to go permitió out. que el empresario surgiera. There's another young man named Hay otro Glenn joven Reppel. que se llama Glenn. Glenn is Rapper. a very successful businessman, Él es un emprendedor muy exitoso, multimillionaire. multimillonario. He has offices throughout America. Tiene negocios por toda Norteamérica. But Glenn Pero Glenn would always try to preach. siempre trataba There was this priest on the inside of de him compartir la that palabra. would try to come out. Siempre estaba ese sacerdote They would say, tratando de Glenn, you're a surgir. businessman. Y sus amigos le decían, That's no, not your tu job. negocio es el Just help emprendedurismo. us fund the gospel. Ayúdalos a encontrar But el don't you do this evangelio, work. pero no hagas lo que no te But corresponde. Glenn said, but there's this thing on the Pero inside. había en That's su trying to come interior out. que estaba tratando de surgir. And then as Glenn went through biblical entrepreneurship, Cuando fue a una de mis clases, Glenn and Glenn began to learn comenzó a and to aprender release the priest on the y inside of him. a comprender al sacerdote dentro de él. 3 years ago, Hace 3 años we ordained Glenn as a marketplace pastor. lo ordenamos como un pastor So today orientado al Glenn emprendedurismo. Así Is es que the cuando fully Glenn, functional king así and que priest. Glenn ahora es un rey y un sacerdote en todas sus capacidades. Sometimes you don't know whether he's a A businessman. veces no sabe si es un Or hombre a de pastor. negocios o si es un pastor. You said, Patrice, what church does Glenn operate? ¿En qué opera? Me preguntan, ¿en qué es lo que hace exactamente Glenn? The church is called G.A. Reppel and Company. Su iglesia se llama. You say, who are his congregation? Bueno, You nos say, dice, who are his congregation? ¿cuál es su congregación? He has 20 people on his staff. Training. 20 people on his staff. 20 personas están en el staff en la He has iglesia. over 60 advisors around the country. Tiene 60 consejeros por todo el And país. he has several thousand customers. Y tiene algunos miles de clientes. They all make up his church. Y todos que eran clientes se convirtieron en su iglesia. He has one of the biggest churches in America. Ahora tiene una de las iglesias más grandes en Pastor Glenn Norteamérica. Reppel. El pastor Glenn Rappert. Now, I know some of you, I'm messing with your theology. Tal vez los estoy confundiendo en la teología. The other thing is, La otra cosa es you must que understand your deben primary entender role su rol primario and carry it out with full integrity. y ejercerlo en toda su capacidad y con You toda must integridad. understand your primary role Deben entender su papel primario and carry out with full integrity. y llevarlo a cabo con total integridad. And lastly, Y finalmente, you must learn deben entender how to work with those cómo with a different anointing than you. manejarse con las diferentes unciones que hay en ustedes. You must learn Deben aprender, how to work with those deben trabajar, who cómo have a trabajar different anointing. que tienen diferentes unciones. This afternoon, we're going Esta to tarde continue vamos a continuar. because I want for you to fully walk in your birthright. Quiero que aprendan a caminar en su derecho de nacimiento. You must fully understand. Deben comprender Am I called to be a king que no soy solamente llamado a or ser am I un rey, called to be a priest? que tienen que entender si But fuiste llamado a ser whether- rey o a ser sacerdote, Whether I'm primarily a king or a priest, o si soy primariamente rey o si soy primariamente I am to sacerdote. walk in the fullness of my birthright, Deben entender que deben caminar en la totalidad de su derecho fulfilling real, both the llevando a original commission tanto la comisión original to be fruitful, a ser productivos, to multiply, a multiplicarse, to fill the earth, a llenar la tierra, to subdue, a subyugarla and to have dominion. y a tomar dominio. And Y así como to build on that foundation para sobre ese fundamento and be able to realize the great commission entender la gran comisión to go into all the world para ir a todas las and naciones preach the gospel. y a predicar el evangelio. God bless you. Dios los bendiga.